Day 4 of jogging, Thursday, January 29, 2026. 4 day jogging, day 4. So, ang hangin. Sa madilim na tayo, man. Let's go. Day 4. 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 Malapit na tayo, man. Nakalatian na natin. Yo guys, hangin dito kaya hindi masyadong mapawis. Sobrang hangin. So let's go. Day 4. Day 4. Ligpas na tayo sa kalahati. Sobrang hangin. Day 4. Punta na yung bundok. Doon pa ako abot sa taas. Let's go. Day 4. Day 4! Day 4! Day 4! Day 4! Tapos na ako, man. Sa day 4. Tapos na ako. Day 4! Tapos na ako sa day 4. Bababa na ako, man. Thank you for watching.